جیسے ہی ہمدان کے زخمی ہونے کی خبر گھر پہنچی، گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا۔ اس کی امی نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ وہ لوگ تو پہلے ہی پریشان بیٹھے تھے بینی کی وجہ سے، وہ سیڑھیوں سے گری تھی، اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہوئے تھے اور اب ہمدان کے ہاسپٹل پہنچنے کی خبر مل گئی۔ علی بھی پریشان ہو چکا تھا اور ساتھ جانے کی ضد کر رہا تھا، لیکن اس کے بابا نے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ اماں اور ابا جی گھر پر اکیلے تھے۔ علی کو ان کے پاس چھوڑ کر دونوں میاں بیوی ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ بڑے ملک صاحب تک خبر پہنچی تو وہ بھی سر تھام کر بیٹھ گئے۔ وہ بینی کی وجہ سے پہلے ہی پریشان بیٹھے تھے، اوپر سے ہمدان کی خبر آ گئی۔ انہوں نے اپنی بیگم کو یہ خبر سنائی تو وہ سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے ہمیں۔ پہلے بیٹی کو ہاسپٹل لے کر آئے ہیں اور اب داماد کی خبر آ گئی۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے گھر کو۔ آنسو بہاتی ہوئی سجدے میں گر گئیں۔ دوسروں کا گھر جلانے والے اکثر بے سکون رہتے ہیں۔ ملک صاحب کا لہجہ طنزیہ تھا۔ وہ جائے نماز سمیٹ کر ان کے پاس آ گئیں۔ میں نے کس کا گھر جلایا ہے جو آپ ہر وقت مجھ سے جلے کٹے رہتے ہیں؟ کسی کا نہیں۔ اس وقت بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں میں، اپنی بیٹی کی فکر ہے مجھے، کسی اور دن بحث کر لینا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے مجھے بینی کی فکر نہیں ہے۔ اکلوتی اولاد ہے میری، مجھے اس کی فکر نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ اپنی بیٹی کی خاطر آپ کے بھائی اور اس کے پورے خاندان کو اپنے گھر میں پناہ دی اور ان کے بچوں کے جوتے کپڑے سے لے کر یونیورسٹی اور کالج کے خرچے اٹھا رہی ہوں۔ میری بیٹی کو کسی دوسرے گھر نہ جانا پڑے اس لیے ان سب کو برداشت کر رہی ہوں، ورنہ جس طرح کی آپ کے بھتیجے کی حرکتیں ہیں ایک منٹ نہ لگاؤں اسے گھر سے نکالنے میں۔ بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو چکی ہوں میں، ہاتھ بندھے ہیں میرے۔ ضرور یہ ہمدان کا ہی کوئی کارنامہ ہے جس کا نتیجہ اس کے ساتھ ساتھ میری بیٹی بھی بھگت رہی ہے۔ اس دن بھی کوئی ان دونوں کو زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں گیٹ پر پھینک گیا تھا اور آج پھر ہمدان کی یہ حالت۔ کچھ تو کھچڑی پک رہی ہے ہم سب کی ناک کے نیچے۔ ایک بار باخیریت سے صحیح ہو کر آ جائے تو تسلی سے جواب طلب کروں گی اس سے۔ ملک صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔ بہت گھڑیا سوچ ہے تمہاری آج بھی۔ وہ بے ہوش پڑا ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں، اور تم آج بھی اس سے جواب طلب کرنے کی خواہش کر رہی ہو۔ کبھی تو کچھ اچھا بول لیا کرو اس کے بارے میں۔ اگر تم ان پر احسان کرتی ہو تو کیا وہ تمہاری کم عزت کرتا ہے؟ اپنی ماں سے زیادہ اہمیت دیتا ہے تمہیں، مگر تم نہیں سمجھو گی۔ تمہاری فطرت میں ہے ہی نہیں کچھ اچھا سوچنا اور سمجھنا۔ اور جہاں تک بات پناہ دینے کی ہے تو ایک بات جو تم ہمیشہ بھول جاتی ہو، آج یاد کروا دوں تمہیں۔ ابا جی نے فیکٹری کا اپنا سارا حصہ ہمدان کے نام کر دیا ہے، کچھ زمینیں علی کے نام کی ہیں تاکہ آنے والے وقت میں تمہارے ظلم سے بچ سکیں وہ۔ فیکٹری کا آدھا مالک ہے ہمدان اور تم اسے دن رات باتیں سناتی رہتی ہو۔ بہت جلد اس کا حق اس کے حوالے کر کے اس فرض سے دستبردار ہو جاؤں گا میں۔ وہ بچہ مجبور ہے اپنی ماں باپ اور چھوٹے بھائی کی خاطر، اس کی تربیت ہی ہے جو وہ تمہیں پلٹ کر جواب نہیں دیتا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو تمہیں چار سنا کر اب تک یہاں سے جا چکا ہوتا۔ بڑی آئی حق جتانے والی۔ ابا جی نے کیسے آدھی فیکٹری ہمدان کے نام کر دی، اس علی کے نام زمینیں کر دی اور ہماری بینی کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ گھر جا کر بات کرتی ہوں ان سے۔ یہ کیسا انصاف کیا ہے انہوں نے ہماری بیٹی کے ساتھ۔ فی الحال اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے دعا کر لو، یہی کافی ہے۔ ملک صاحب نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہے اپنے کمرے میں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی نرس وہاں آ گئیں۔ ملک صاحب تیزی سے ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھ گئے، وہ بھی ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، سب خیریت ہے نا؟ میری بیٹی ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ کی بیٹی ٹھیک ہے، کوئی بڑا مسئلہ پیش نہیں آیا جس سے ان کی جان کو خطرہ ہو۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا ہے، ان کے مہروں میں کچھ خرابی آ گئی ہے اور وہ چل پھر نہیں سکیں گی، کمر کو تو بالکل حرکت نہیں دے سکتی۔ علاج ہوگا انشاءاللہ، بہت کم عرصے میں صحت یاب ہو جائیں گی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ مسز ملک کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بیٹی کی حالت کا سن کر ملک صاحب کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جی ہاں مسز ملک، آپ کی بیٹی اب اپنے سہارے پر چل پھر نہیں سکے گی، لیکن کچھ عرصے تک علاج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ملک صاحب نڈھال سے کرسی پر بیٹھ گئے اور کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ حوصلہ رکھیں ملک صاحب، اتار چڑھاؤ تو زندگی کا حصہ ہیں۔ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جان بچ گئی ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ جتنی اونچائی سے وہ گری ہیں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ہمت رکھیں اور سنبھالیں آپ خود کو، اپنی بیٹی کا سہارا بننا ہے آپ لوگوں نے۔ اگر آپ لوگ ہی ہمت ہار گئے تو اسے کون سنبھالے گا؟ اللہ سے اچھی امید رکھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کی بیٹی۔ بہت تکلیف میں ہے وہ اور اس وقت اسے آپ کی دعاؤں اور سہارے کی ضرورت ہے۔ آئیں آپ لوگوں کو ملوا دوں ان سے۔ دونوں کو ساتھ لیے وارڈ کی طرف بڑھ گئے۔ بینی بے حس و حرکت لیٹی ہوئی تھی۔ مسز ملک کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی بیٹی کی حالت دیکھ کر۔ ملک صاحب نے آگے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا
اور दुखी से वापस पलट गए। अभी इनको इंजेक्शन दिया है क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा था। कुछ दिन तक इन्हें रखेंगे, हालत कुछ बेहतर हुई तो आप लोग घर ले जाना, लेकिन इनका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। हमदान आईसीयू के बिस्तर पर पट्टियों में जकड़ा हुआ था। कुछ दिन पहले जो हालत रमला की थी, आज वही हाल इसका था। इसकी अम्मी ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। जवान बेटे की हालत ने माँ बाप को निढाल कर दिया था। देख ली आपने हालत मेरे बेटे की, ये सब आपकी गैर जिम्मेदारियों का नतीजा है। अगर आप आज किसी काबिल होते तो किसी की हिम्मत ना होती मेरे बेटे पर हाथ उठाने की। पहले घर दौलत सब नशे में हार दिया और अब हमारी आखिरी दौलत बची थी हमारे पास, वो भी इस हालत में। खुदा के लिए तौबा कर लें इस नशे से। ये सब कुछ हराम शराब की वजह से बेबरकती है। अल्लाह से तौबा कर लें। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। अल्लाह खैर करेगा, ठीक हो जाएगा वो। तुम मुझे कोसने की बजाय इसके लिए दुआ करो। हर वक्त चिड़चिड़ लगाई रखती हो, बोलने से पहले मौका मुनासबत तो देख लिया करो। इस वक्त हॉस्पिटल में हैं हम, घर में नहीं। और मेरे शराब पीने का क्या ताल्लुक इस बात से? अपने लाडले पर थोड़ी नजर रखा करो। क्या पता किसी लड़की का चक्कर हो और इसके घर वालों ने मारा हो इसे। जितनी परेशान तुम हो इस वक्त, उतना ही परेशान मैं भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह आंसू नहीं बहा सकता। शराब शराब शराब, बताओ सारे जमाने को कि तुम्हारा घर वाला शराबी है। जब देखो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी रहती हो। जिंदगी खराब हो गई है मेरी तुमसे शादी करके। कसूर मेरा नहीं, तुम्हारी किस्मत का है। तुम किस्मत ही ऐसी लेकर आई अपने साथ। इतना ही बुरा हूँ मैं तो छोड़कर चली क्यों नहीं जाती अपने मायके? क्यों अपना वक्त जाया कर रही हूँ मेरे साथ? आप लोग शोर मत करें, मरीज डिस्टर्ब हो रहे हैं। नर्स ने डांटा तो वो खामोश हुए और दूर बेंच पर बैठ गए। रात के किसी पहर हमदान की आंख खुली तो गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा और बैठने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। सर में इतना दर्द था कि दर्द करा उठा। इसके होश में आने की खबर नर्स ने डॉक्टर तक पहुंचाई तो वो तेजी से कमरे में आया और हमदान का मुआयना किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं। हमें तो डर था कि कहीं आप कोमा में न चले जाएं। प्लीज मुझे जाने दें डॉक्टर, मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। मुझे कोई ऐसी दवाई दें जिससे ये सर दर्द कुछ देर के लिए रुक जाए। मेरा कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभी अभी तो होश आया है आपको और आप जाने की बातें कर रहे हैं। आपकी हालत ऐसी है कि चंद कदम नहीं चल सकते आप। आराम करें, आपके घर वाले बहुत परेशान हैं आपके लिए। इनके बारे में तो सोचे। घर वाले वो कब आए? इनको बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा? मेरा रमला तक पहुँचना जरूरी है, वरना वो मुझसे दूर चली जाएगी। वो बड़बड़ाता रहा, लेकिन डॉक्टर ने इसकी एक न सुनी और कमरे से बाहर निकल गया। हमदान मेरा बच्चा, माँ के बोलने पर आंखें खोलकर मुस्कुरा दिया और इनका हाथ थाम कर होंठों से लगा लिया। अम्मी ठीक हूँ मैं, आप परेशान ना हुआ करें। इतना परेशान क्यों ना हो हम तुम्हारे लिए। एक औलाद के सिवा और है ही क्या हमारे पास। और दूसरी तरफ चोट लग चुकी है तुम्हें, क्या जरूरत थी किसी से झगड़ने की? अपना नहीं तो हमारा ही सोच लिया करो। उधर बीनी हॉस्पिटल में है और उधर तुम। क्या हुआ बीनी को? बीनी के नाम पर हमदान चौंक गया। सीढ़ियों से गिरी है और कमर में बहुत बुरी चोट आई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब चल फिर नहीं सकेगी कुछ महीनों तक। ओ बस इसी की कमी रह गई थी। अफसुर्दगी से सर को थामे हुए बोला, अजीब लड़की है ये, पता नहीं कब सुधरेगी। कितनी बार समझाया है आराम से चला करो, लेकिन सुनती ही नहीं। अब सुकून से लेटी होगी, ठीक हो जाएगी वो। तुम इसकी फिक्र मत करो। आप किसके साथ आई हैं? तुम्हारे बाबा के साथ। और किसके साथ आना है मैंने भला? बाहर जाकर भेजती हूँ इनको। ठीक है अम्मी, आप जाएं और आराम करें, मैं ठीक हूँ अब। ठीक नहीं हो तुम? अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। क्या जरूरत थी झगड़ा करने की? आइंदा ख्याल रखूंगा अम्मी, आप परेशान ना हुआ करें। भेजती हूँ तुम्हारे बाबा को, बहुत परेशान हैं वो भी तुम्हारे लिए। हमदान ने सर इस बात में हिलाया और मुस्कुरा दिया। कैसी तबीयत है शहजादे? मलिक साहब कमरे में दाखिल हुए। हमदान का हाथ थाम कर मुस्कुरा दिया। आप जैसे बाबा के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है भला? क्यों इतना परेशान होते हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस जरा सी चोट है और जरा सा सर में दर्द है। मैं कौन सा चीफ मिनिस्टर हूँ? आज तक तुम लोगों के लिए किया ही क्या है मैंने? हमेशा दुख ही दिए हैं तुम लोगों को। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। हम तीनों की जिंदगी बस आपसे है। आज हम जो कुछ भी हैं आपकी वजह से ही हैं। आपने बहुत अच्छी परवरिश की है मेरी और आली की। हमेशा हमारा ख्याल रखा है। मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो ना? मलिक साहब का लहजा अफसुर्दा था। इससे पहले कि वो कुछ और बोलते, इनकी पॉकेट में रखा हमदान का फोन बजना शुरू हो गया। ये तुम्हारा फोन आ रहा है, शायद कोई दोस्त होगी। इनकी बात पर हमदान मुस्कुरा दिया और इनके हाथ से फोन लेकर नंबर देखा तो रोशनी का था। इसने अपने बाबा की तरफ देखा और कॉल काट दी। पता नहीं कौन है, ऐसे ही रॉन्ग नंबर है। इस उम्र में अक्सर रॉन्ग नंबर मिलते रहते हैं। खैर तुम बात करो, शायद कोई जानने वाली हो। मैं डॉक्टर से मिल लूं। आंख दबाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। इनके कमरे से बाहर निकलते ही हमदान ने फौरन रोशनी का नंबर डायल किया।
पहली बेल पर ही रोशनी ने कॉल उठा ली। हेलो रोशनी, रमला कहाँ है? मुझे इससे बात करनी है अभी। बेचैन सा बोलता चला गया। वो यहाँ से चली गई हैं हमदान भाई। कहाँ गई हैं? ये बुआ जी के सिवा कोई नहीं जानता। रोशनी के जवाब पर हमदान ने बेबसी से आंखें बंद कर लीं। आपके लिए बहुत परेशान थी वो। जाने से पहले बार बार कह रही थी कि मैं आपको कॉल करके आपका हाल पूछ लूं। इनका फोन भी छीन लिया गया है इनसे। राब्ते का भी कोई जरिया नहीं है। एक लड़की को साथ भेजा है इनके। अगर बुआ जी को इनसे बात करनी होगी। हमदान ने बेबसी से कॉल काट दी। 1 साल बाद सुबह सुबह घर में अजीब सा शोर मचा हुआ था। हमदान वॉक करके आया तो डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन इसकी अम्मी ने अंदर जाने से रोक दिया। कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे ताया अब्बू और ताई अम्मी का जाती मसला है। नाश्ता करो और जाओ फैक्ट्री के लिए। जी अम्मी। ना चाहते हुए भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तैयार होकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा और पानी का गिलास पीने ही वाला था कि डाइनिंग रूम से बाहर आते ताया जान के साथ एक आते वजूद को देखकर इसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन बोस हो गया। हैरत ज़दा सा कुर्सी से उठ खड़ा हो गया। शीशा टूटने की आवाज पर सब हमदान की तरफ मतवज्जा हुए और इसी पल मलिक साहब के साथ खड़ी रमला ने चौंक कर हमदान की तरफ देखा और चंद कदम पीछे हटी। दोनों हैरत ज़दा अंदाज में एक दूसरे को देख रहे थे। क्या गया है सुबह सुबह? बीनी बिस्तर पर पड़ी है तो क्या इसके कारनामे अब तुम अंजाम दोगे? अच्छा भला नजर आता है तुम्हें। तुमसे बात कर रही हूँ हमदान, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम तो ऐसे देख रहे हो इसे जैसे ये लड़की नहीं कोई अजूबा है। इंसान ही है ये और अब यही रहने वाली है। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। माजरत ताई अम्मी, गलती से मेरे हाथ से फिसल गया गिलास। आखिरकार हमदान हिम्मत करते हुए बोल ही पड़ा। बीनी के जिक्र पर रमला मजीद चौंक गई और डर कर चंद कदम मजीद पीछे होती होती डाइनिंग रूम में वापस आ गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जिस इंसान से अम्मा को सबसे ज्यादा नफरत थी, मुझे इसके पास कैसे भेज सकती हैं? इसका मतलब हमदान मेरे कजन हैं और बीनी मेरी बहन। नहीं, ये नहीं हो सकता। मलिक साहब डाइनिंग रूम में चले आए और रमला को परेशान देखकर मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़े। मैं जानता हूँ मेरी बेटी क्यों परेशान है। हमदान को यहाँ देखकर हैरान होने की जरूरत नहीं है। वो आपके चाचू का बेटा है और बीनिश आपकी बड़ी बहन है। मैं जानता हूँ इसने ज्यादतियाँ की हैं आपके साथ, लेकिन तब वो इस रिश्ते से अनजान थी। जब इसे तुम दोनों के रिश्ते का पता चलेगा वो बहुत खुश होगी। अब चलो मेरे साथ मेरी गुड़िया, नाश्ता करते हैं और फिर आपको आपका कमरा दिखाती हैं आपकी मामा। जी। ना चाहते हुए भी सर हिलाती हुई इनके पीछे चल दी। मलिक साहब ने इसके लिए कुर्सी बाहर निकाली तो हिचकिचाती हुई बैठ गई। सामने बैठे हमदान की झुकी नजरें इसे अपने चेहरे पर जमी महसूस हो रही थी। अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। मलिक साहब के जबरदस्ती खिलाने पर नाश्ता करने में मसरूफ हो गई, मगर निवाला हल्क से उतरने मुश्किल हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे सांस ही गले में अटक गया हो। अस्सलामुअलैकुम, ये कौन है? जो सवाल कब से हमदान के दिमाग में गर्दिश कर रहा था कि आखिर ताया जान का क्या रिश्ता हो सकता है रमला से, वो सवाल अली ने पूछ लिया। ये आपकी आपी हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बीनिश है। रमला से वो सवाल अली ने पूछ ही लिया। ये आपकी आपी हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बीनिश है। पढ़ाई के लिए कहीं गई हुई थी, कुछ देर पहले वापस आई हैं। सीधी तरह क्यों नहीं बताते आप कि ये आपकी दूसरी बीवी और मेरी खुशियां खाने वाली सौतन की बेटी है? मेरी बेटी से क्यों ताल्लुक जोड़ रहे हैं इसका? इसकी इतनी औकात है कि ये मेरी बेटी से मुकाबला कर सके। आप इसकी रिश्तेदारी खुद तक ही महदूद रखें तो बेहतर है। हमारे साथ जबरदस्ती इसका ताल्लुक जोड़ने की जरूरत नहीं है। मिसेज मलिक गुस्से से नाश्ता छोड़कर चली गईं। अली रमला की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। बदले में वो भी फीका सा मुस्कुरा दी और नजरें झुकाए नाश्ता करती रही। आंखों से आंसू गिरकर इसके गाल भिगोने लग गए। काश मैं यहाँ आई ही ना होती। अम्मा की वसीयत ने मजबूर किया मुझे इस घर में कदम रखने के लिए, वरना जिस घर वालों ने मेरी अम्मा को कबूल नहीं किया वो मुझे भी कबूल नहीं करेंगे। इस हकीकत से वाकिफ थी मैं। इन सब बातों को नजरअंदाज करो बेटा। अभी आपकी मामा गुस्से में हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। थोड़ा वक्त चाहिए इनको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके बाबा हमेशा आपके साथ हैं। बाप की तसल्ली पर फीका सा मुस्कुरा दी। काश आपको इस रिश्ते की कदर मेरी माँ की जिंदगी में हो जाती, दिल ही दिल में सोचती हुई बोली, लेकिन जुबान पर शिकवे का एक लफ्ज नहीं आने दिया, क्योंकि इसकी अम्मा ने वसीयत में यही लिखा था कि तुम अपने बाप से कोई सवाल नहीं करोगी। अम्मा, आप क्यों चली गई मुझे अकेला छोड़कर? आपकी बेटी कैसे दरबदर की ठोकरें खा रही है। कहने को तो यहाँ पर सब अपने हैं, लेकिन अपनों के भेस में कुछ दुश्मन भी हैं। मैं नहीं जानती आप हमदान के बारे में सब जानती थी या नहीं। आपने ये निकाह प्लानिंग से किया या फिर बदले में? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। या फिर शायद आप हमदान के जरिए बाबा से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि हमदान की शादी बीनी से होने वाली थी और आपने मुझे इसकी बीवी बना दिया ताकि बीनी को तकलीफ पहुंच सके। इसमें बीनी बेचारी का क्या कसूर था? और हमदान, उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था।
پھر آپ نے کیوں کیا ہمارے ساتھ یہ سب کچھ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیسے کروں گی ہمدان کا سامنا؟ یہ تو مجھے ہی غلط سمجھ رہے ہوں گے، پتہ نہیں اماں نے کیا سوچ کر یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ صحیح کہتی تھی اماں آپ کہ آپ کے فیصلوں کو میں نہیں سمجھ سکوں گی۔ واقعی آپ کے فیصلوں کو میں نہیں سمجھ سکی، لیکن آپ کا مقصد مجھے سمجھ آ چکا ہے۔ آپ کا مقصد تھا اپنی بیٹی کی کفالت ایک مضبوط ہاتھ میں دینا، لیکن اب یہ کیوں بھول گئی کہ اس کی قسمت میں کوئی اور لڑکی لکھی ہے؟ آپ کیوں اتنی خود غرض ہو گئیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں گی؟ ایک طرف میری بہن ہے اور دوسری طرف میرا شوہر، میں کس کا ساتھ دوں اور کس کا نہ دوں؟ پتہ نہیں ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں۔ جو بھی ہو میں یہاں نہیں رہ سکتی، میری وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ مجھے اپنے یہاں سے جانے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا ہی پڑے گا۔ کن سوچوں میں گم ہے بیٹا آپ؟ وہ اپنی پریشانی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ملک صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، چونک کر مسکرا دی۔ بابا جانی میں تو یہاں پر ہی ہوں، بس اچانک سے سب کچھ اتنا بدل چکا ہے کہ میں تھوڑی پریشان ہوں، مجھے وقت لگے گا سب رشتوں کو سمجھنے میں۔ آپ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ ہمدان اٹھا اور ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے دوبارہ پلٹ کر ایک نظر رملہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ رملہ حیرت زدہ سی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمدان اسے ایسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اس کے پاس بیٹھے گا، اس سے باتیں کرے گا، اس سے پوچھے گا جانے کی وجہ، کیوں نہیں رابطہ کیا آپ نے؟ لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ حیرت زدہ سی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بنا پلٹے دروازے کی دہلیز پار کر گیا۔ ویلکم تایا جی۔ اور ہمدان کے وہاں سے جاتے ہی علی نے بڑے پرجوش انداز میں رملہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں آپ کا چھوٹا بھائی علی، مجھے تو جانتی ہی ہوگی آپ۔ چلیں اگر نہیں جانتی تو جان جائیں گی، میں ہمدان بھائی کا چھوٹا بھائی ہوں اور آج سے آپ کا بھی بھائی ہوں۔ کوئی بھی کام ہو آپ نے مجھ سے کہنا ہے۔ ویسے اتنے دنوں سے کہاں تھی آپ؟ یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ خیر جو بھی ہو، صبح کا بھولا بھٹکا شام کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ دیر سے ہی صحیح آپ کو ہماری یاد تو آئی۔ ہم دونوں بھائیوں کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تائی امی کی تو بالکل ٹینشن نہ لیں، کچھ دنوں تک ٹھیک ہو جائیں گی تو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی تو عادت ہے بولنے کی۔ آپ کا چھوٹا بھائی ہے نا، اس کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ رملہ اس کا ہاتھ تھامتی، ہمدان کی امی بول پڑی، چپ کر کے بیٹھو تم، اس سے زیادہ رشتہ داریاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کو کب سے بولتا ہوا دیکھ رہی تھی، لیکن آخرکار غصے سے بول پڑی۔ انہیں رملہ کے ساتھ علی کا اس طرح سے فری ہونا پسند نہیں آیا۔ چپ چاپ ناشتہ کرو اور جاؤ اپنے کمرے میں، یونیورسٹی کی تیاری کرو۔ جب دیکھو بک بک، ہر کسی کے ساتھ رشتہ داری بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی تمہارا کب سے چلا گیا ہے اور تم ابھی تک بیٹھے ہو؟ جی امی میں جا رہا ہوں، آپ تو میرے ہی پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ اب یہ ہماری فیملی میں آئی ہیں تو کیا ان کا اچھے سے استقبال نہ کروں؟ جو بھی ہوا تھا تائی امی کو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ میری بڑی بہن ہے اور میرا ان سے رشتہ کوئی ختم نہیں کروا سکتا۔ کچھ زیادہ بڑے نہیں ہو گئی تم؟ زیادہ ہی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں تمہیں۔ زیادہ ٹر نہ کرو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ غصے سے کچن کی طرف بڑھ گئی اور علی کو بھی ساتھ گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ کیوں بہن بہن لگا رکھی ہے اس کے سامنے؟ جانتے بھی ہو کون ہے وہ، کہاں سے آئی ہے، کیسے ماحول میں پلی بڑی ہے؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ خواہ مخواہ بولتے جا رہے ہو۔ تمہاری تائی امی کو پتہ چل گیا تو زبان کھینچ لیں گی تمہاری۔ سوتن کا مطلب سمجھتے ہو؟ اگر تمہارا باپ تمہاری دوسری ماں لے آئے تو کیا اس کی اولاد کو بہن بھائی قبول کر لو گے تم؟ جس بات کا پتہ نہ ہو وہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ جاؤ تیار ہو جاؤ جا کر، صبح صبح دماغ خراب کر رہے ہو۔ خبردار جو دوبارہ اس لڑکی کے آس پاس بھی نظر آئے تو ٹانگیں توڑ دوں گی میں تمہاری۔ امی جی بس کر دیں آپ، وہ جو بھی ہے جیسی بھی اور کہاں سے آئی ہے اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ بس اتنا یاد رکھیں کہ وہ تایا ابو کی بیٹی ہے۔ یہ سوتن ووتن کا تو نہیں پتا مجھے، لیکن اتنا ضرور پتا ہے میرے ابا جی کو کسی نے بیٹی نہیں دی اب۔ تو آپ اپنی سوتن اور میرے سوتیلے بہن بھائیوں کی فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہونے والا۔ مذاق میں بات بدلتے ہوئے مسکراتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا۔ دوپہر کو ملتے ہیں آپ ہی، بھاگتے بھاگتے رملہ کی طرف دیکھتے ہوئے بول کر اپنے کمرے میں بھاگ گیا۔ رملہ اسے جاتے دیکھ کر مسکرا دی۔ اگر ناشتہ کر لیا ہو مہارانی تو کمرہ دکھا دوں؟ مسز ملک کی آواز پر رملہ چونک کر اٹھ کھڑی ہو گئی۔ جی ماما، میرا مطلب بڑی ماما، ہچکچاتی ہوئی نظریں جھکائے بولی۔ ماں نہیں ہوں میں تمہاری، آئندہ مجھے ماں کہنے کی کوشش مت کرنا۔ ملک صاحب کی وجہ سے مجبور ہوں میں، ورنہ جو تمہاری ماں نے میرے ساتھ کیا تھا کبھی اس گھر میں جگہ نہ دیتی تمہیں۔ غصے سے انگلی دکھاتی ہوئی بولی اور آگے بڑھ گئی۔ جی، رملہ نے مختصر جواب دیا اور ڈائننگ روم کے دروازے میں پڑا اپنا بیگ گھسیٹتی ہوئی ان کے پیچھے چل دی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی روتی چلی گئی۔ رو تو ایسے رہی ہو جیسے بہت ظلم کر دیا ہو میں نے تم پر۔ مسز ملک اس کی طرف پلٹتی ہوئی بولی۔ نہیں وہ میں، رملہ نے کچھ بولنا چاہا لیکن بول ہی نہ سکی۔ کیا میں
चलूं अब, और भी काम है मुझे। तुम्हें तो कोई काम होगा नहीं, अब सारी जिंदगी सुकून से यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं बहुत जल्द कोई नौकरी ढूंढ लूंगी और हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूंगी। ज्यादा दिन नहीं रहूंगी आपके घर। आपने मुझे अपने घर में जगह दी, यही बहुत है मेरे लिए। चाहे अपनी जिंदगी में जगह दें या ना दें, लेकिन आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। मिसेस मलिक ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होती हुई हैरत ज़दा सी रमला की तरफ पलटी। कौन सी नौकरी करोगी तुम? वही जो तुम्हारी माँ करती थी। जिस खानदान में तुम आ गई हो ना, यहाँ की बेटियां नौकरी नहीं करती। लेकिन तुम क्या समझोगी खानदान को? तुम्हारी परवरिश तो कोठे में हुई है। तुम्हारी माँ ने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया था, वो वापस तो आ गए थे, लेकिन इनका दिमाग आज भी माजी में था। इसका नतीजा तुम आज मेरे सामने खड़ी हो। पहले तुम्हारी माँ और आज तुम। मेरी जिंदगी की खुशियाँ खा गई तुम दोनों। तुम क्या यहाँ से जाओगी? मैं खुद तुम्हें ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से भेजने का इंतजाम करती हूँ, फिक्र नहीं करो। अब आ ही गई हो तो अपने दादा दादी से भी मिल लेना, इनको भी तो पता चले इनके बेटे की करतूत। वो हमेशा मुझे ही गलत समझते आए हैं। चलो मेरे साथ, बल्कि पहले तुम इनसे ही मिल लो। जबरदस्ती रमला का बाजू थामे इसे खींचती हुई अपने साथ ऊपर ले गयी। टेरेस का जाली वाला दरवाजा धकेलती हुई आगे बढ़ी और रमला का हाथ छोड़ दिया। ये कौन है? दादी अम्मा ने सर तपाऊं रमला को देखते हुए सवाल किया। ये आपके बेटे की लाडली बेटी है, मेरी सौतन से। इससे मिलें आप दोनों और ठंडक पहुंचाएं खुद को। मैं कहती थी ना अम्मा कि इनकी जिंदगी से वो तवाइफ अभी गई नहीं, लेकिन आप मानती नहीं थी। नतीजा देख लें आप आज, गौर से देखें आप गुलनाज की इस बेटी को। आप दोनों को आपकी पोती मुबारक हो। गुस्से से बोलती हुई वहाँ से चली गयी और रमला नजरें झुकाए आंसू बहाती रही। इधर आओ मेरे पास। दादी अम्मा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने रमला की तरफ बाजू फैलाए तो वो तेजी से इनके गले लग गई और जी भर कर रो दी। बहुत प्यारी है मेरी बेटी, बिल्कुल अपने बाबा जैसी आंखें हैं और अपनी माँ का अक्स हो बिल्कुल। ऐसे लग रहा है जैसे गुलनाज मेरे सामने बैठी हो। बहुत प्यार करता था मेरा बेटा तुम्हारी माँ से, लेकिन हमने इसकी एक नहीं सुनी और अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी। फिर जब इसकी दूसरी शादी की खबर हम तक पहुंची तो हम बहुत लाचार हो चुके थे। इस औरत ने सारी जिंदगी आजाब बनाकर रख दी है मेरे बेटे की। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे जो हमने अपने बेटे का यकीन नहीं किया और इस पर अपना फैसला मुसल्लत कर दिया। दादाजी भी आगे बढ़े और पोती के सर पर हाथ रखा। हमें माफ कर देना बेटा, तुम्हारी माँ के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं हमने। इस खानदान की बहू होने के बावजूद इसे हक देने से महरूम रखा, लेकिन अब तुम फिक्र ना करना, तुम्हारे साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होने देंगे हम। जब तक हमारी सांस चल रही है हमारी बेटी को कोई इस घर से बेघर नहीं कर सकता। नहीं दादा अबू, आप माफी ना मांगे। माँ बाप होने के नाते जो कुछ आपको बेहतर लगे आप लोगों ने वही किया। मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं है। जो कुछ हमारी किस्मत में लिखा था हमारे साथ वही हुआ। हमारे मुकद्दर में ऐसे ही मिलना लिखा था। मैं अपना सामान कमरे के बाहर छोड़ आई हूँ, अंदर रख कर आती हूँ आपके पास। बहाना बनाती हुई वहाँ से चली आई क्योंकि अपने आंसुओं से इन्हें मजीद शर्मिंदगी के दलदल में नहीं धकेलना चाहती थी। नीचे आई, कमरे का दरवाजा बंद किया और आंसू बहाने बैठ गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन किसी ने इसे बाहर नहीं बुलाया। गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनी तो खिड़की से थोड़ा सा पर्दा पीछे हटाकर देखा तो हमदान और अली गाड़ी से बाहर आते दिखाई दिए। जल्दी से पर्दा आगे कर दिया और कमरे से बाहर निकल गई। अपने बाबा के पास टीवी लाउंज में बैठ गई। हमदान की इस पर नजर पड़ी मगर नजरअंदाज करता हुआ वहाँ से चला गया। बाबा जान, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। जी बेटा, क्या बात करनी है आपको? बिला झिझक बताएं। वो टीवी का रिमोट रखते हुए इसकी तरफ मतवज्जा हुए। बाबा जान, मैं लाहौर जाना चाहती हूँ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए। इसकी बात पर सीढ़ियाँ चढ़ते हमदान के कदम वहीं रुक गए। चंद पल रुकने के बाद आगे बढ़ गया। फिलहाल इस बारे में सोचना छोड़ दें आप और कुछ दिन आराम करें, फिर हमदान से मशवरा करता हूँ मैं, वो क्या कहता है। खाना तैयार है। अली पुरजोश अंदाज में सलाम करते हुए सामने सोफे पर बैठते हुए बोला, चले खाना खाते हैं। जी। रमला मुस्कुराती हुई इनके साथ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। खाना खाने के बाद अपने कमरे में आई, ईशा की नमाज पढ़कर सोने के लिए लेट गई। खाली जगह पर नजर पड़ी तो चौंक कर उठ बैठी और पानी भरने किचन में चली आई। वापिस आई और दरवाजा बंद करती हुई बेड की तरफ बढ़ गई। रिमोट उठाकर लाइट बंद की और साइड लैंप ऑन किया। जैसे ही लेटी, खिड़की का पर्दा पीछे सिरका और कोई बेड की तरफ बढ़ा। अपनी तरफ बढ़ते इस वजूद को देखकर रमला का तो जैसे सांस खुश्क हो गया। कौन आया होगा कमरे में?